Beskani Loksawa Chokmani Beskang Toni Wei 43 Karbook Bidansabha Amsayo Tiri Farshalo BJP ni Bukakti Kaisa Bodol Hama Panda Songozaka Aro Yaksi Bodol TIPRA Motha Yakarwi BJP ni Pana Romphaka Khongsiba Nukuni Khorok Thamsisuko Bota Balaram Shokini Harka 43 Karbook Mondoli Kasko Otito Riang 43 Karbook Mondoli Tangfang Obindro Riang Te 43 Karbook Mondoli Adogro Motha Yakarwi BJP final lamsago Bharat Mata ki Jai Bharat Mata ki Jai Bonde Mataram Bonde Mataram Karbook Mondol 43 ની 11 নম্বর বুথ লক্ষণ দেবর্মা পাড়া ও পাড়াও ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে 15 পরিবার 39 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও বড় যোগদান রেখা এবং বসকাঙ বড় তিনি আচগতে সালাইফিনাই বড় আরো তেও ফাইনাই বড়নি পাড়াও টোটাল 35 পরিবার তমানি যতন ফাইনাই তিনি একটা পাড়াও একটা পূজা পার্বণ তোমার বাগে ফাইমাইয়া বসকাঙ বড় ফাইনাই বড় কবরজা আপনি বাগে চিন 43 করবক মন্ডলের পক্ষ থেকে তিনি 15 পরিবার 39 ভোটার যারা ত্রিপুরা মথা ইয়াকার ফাইনাই রং পাইফ্লাইয়া হামবাই ইয়াফারে जों बर'नि सुख दुख समस्त किसुना जों भवन खाइयै न बसकाङो जों 2024 लोकसभा निर्वाचन ओ 11 नम्बर बोर्ड बीजेपी न जययुक्त खाइननि बागै जतन अनुरोध खाइन তিনি फाइबेखा এবং बसकाङो जों जयौनाय वन्दे मातरम भारत माता की जय जतन हामबाय তিনি 28 তারিখ লক্ষণ দেববর্মা পাড়াও চিনরা টোটাল দङ 35 পরিবার তো আগি যতন মথানো থামबाय যা কারণ সাইসুং কनै তো মথা তো খাইলে গিয়া আরো জায়গা তো যত বড় তো বাক্সায়া বাক্সাবা টংনাই দङ খরি দङ গানাং দङ আমি যত পাড়া যুক্তিখালি সালাইয়ে তিনি 15 পরিবার জনতা পার্টি ভারত যেটা বিজেপি পার্টিও যতন জয়েন খাইকে लेखिन कोक्तमा कहम हासनि लोकरंनि बागै खुंजकायै किसा जरा रोय खनावै नाजाबादि कताव जरानि कहम शकदुक मांगदुक नायमुंतयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतल दलिवनो मानथगो मंग आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन लेटेस्ट टेक्निक तै टेक्नोलॉजी बायखे कहम शक नाजादि मानो आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन रमदी कहमके हामना सुई माया अंगमनि जिंजाल शाकुर एबा बुकुरनि बेमार बेक्रेंनि बेमार शिर एबा नापनि बेमार बहगनि बेमार बुरि रोगनि रिसुमानि जिंजाल किडनीनि जिंजाल ज्राय रोगनि जिंजाल डायबिटीज एबा शुगारनि जिंजाल लंनो खुबै दाल बिदाल बेमुग्रंनि कहमके शाक नजरि मानो आपनो करिबो केफेक मानैबाय चावै जिंजालो क्लाय तंनाय रो शाक हामना मुसुंखा हंके आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन बाय करंगी मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर